وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام الله يا رسول الله سيدي يا حبيب الله مدينة ولي গলিতে এই মন চায় সদা গুরিতে কাটার পর্দা উঠাইয়া দেখিব নয়ন ভরিয়া ইয়া নবী يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله صادق مدينة جنني नबी के चरणे अपनार ताकीता चूड़ीदार रौदार दुआरे এই আশা রে অন্তরে ইয়া নবী يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله مدينة منير بسنا مدينة প্রাণের চাচনা মদিনা দুঃখের সান্ত্বনা আশিকদের সুখের ঠিকানা ইয়া নবী يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا رسول الله سلام برگزیدہ نبی پر اپنے مقام محمد یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ شفاعت کے لیے اللہ سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذرا بھائی ہماری بات صدر একত্র দোয়া করুন যেন সন্তুষ্ট মানুষ হয় কোন নেতা মানুষ বারাকি মানুষ দোয়া কিতা পিতা তাহলে কি আমাদের কি হইছে ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء الله محمد معروف المولى
আমরা লাগে কষ্ট করছি নিজে না খাইয়া খাওয়াইছো নিজে না বিদ্যা বিদ্যাইছো আল্লাহ इधर धीरे धीरे आगे कर बतना बढ़ गया लैया लैया यार कितने पूछिस अल्लाह हर फरीद का मैदान मुर्दे का नखल साल स्वामी गुलाम माफर लगे तो आफर लगे हाजोड़ अल्लाह मेरा महाभारती महापुर दो अंदर कबर का मौला और हालत रखो तीमाम चल जमीन रुकनो मनुष्य भी द्वार थड़ाया हमरा कुनार घरने हमरा दर मई बाबे जहन्नम रगुंदी तुम जलाइयो ना जमीन रगुन मनुष्य शरीर लागे मनुष्य शरीर दाव दाव भरी जली जाया या अल्लाह जहन्नम रगुन तर चाहिए सत्तर गुरुसी गुनार घरने हमरा दर मई बाबे Soy yo te bala kawarai, oto bala gindarai, kandar diile, aitul kumar oto jaram kurvalle jagadilai. Soy yo te bala rakiya, mai babu tu kushto jute. Amar gunar garone amar tu mai babu tu kushto jute ya Allah, yatim rahmati ya Allah. तेरा यार सत्तर मदीना में गरम फरमाइश रब्बी हमें उम्मती भैया उधर के अल्लाह रसूल मुहम्मद अल्लाह को बड़ी दुरूद और सलाम रहा दिया तुम्हारा हमें भरोसा करो चाहिए अल्लाह तुम्हारा विवाह तमाम साहब कराम तमाम तमाम साहब कराम अल्लाह तमाम साहब कराम दर्जात तुमरा मुबारक अल्लाह इस्लाम या पाक तुमरा मुबारक आश्रय इस्लाम या तुमरा ईश्वरना चकना जब तुमरा कराम सहित तमाम मज़ा शरीफ पहुंचे दिला बोली अपना तो जो मजबूरी का मदद दिखती रही मिला अल्लाह तुम्हारे बंदा सही रसूल रसूल में बलियात करे लियो ना अल्लाह तेरा हमने बड़ा सुना पुत्रा सुनती की तुम्हें भलाई दिला अल्लाह इंजीनियर बना मुबाशिर बना अल्लाह डॉक्टर बना भला भला काम कराई लो अल्लाह करे करे आलिम खल बना मुफ्ती खल बना अल्लाह खल बनाई दिलाओ अल्लाह या रहमान रहीम शिलचरा जमीन में तेरा मौला सबरे शांति और संप्रीति बजाय रखिया हिंदू धर्म और अन्य धर्म के मनुष्य को तिजलिया बसवास कर तू फरमाओ अल्लाह के विनर को स्नेह माया ममता दिलाओ या अल्लाह सब जाति माने भारत वर्ष दिला से बसवास करिया आगामी दिनों में सुंदर बसवास कर तू योगदान फरमाओ কিছুদিন পরে পরে আমরা মধ্যে পৌঁছে উঠাই দেই হিংসা যে মানসন্ত ঢুকি দিল বালায় বালায় জিন্দগি বরবাদ হয়ে যায় ইয়া আল্লাহ আমরা মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করো মধ্যে পরিষ্কার করো বালায় বালায় জিন্দগি করাও বালা বালা কাম করো আমাদের করাও যত মানে দেখা দিয়া যে বলতে শুনি মুফি দিতে ইয়া আল্লাহ অন্তরে ইয়া আল্লাহ ছোট পরিয়া যায় দাও যত মানে শিরকি বদরাও না আজ কুছ শিরকি রেখে তানার বলি করতে কাঁদতে তুমা করে দিলাও আল্লাহ আমি আজ বাড়ি কাঁদতে বসে রসুল কবুল ফরমাও শিলচর জড়িতে গেলে মানো কাঁদতে সব মায়া সকালে না খাইয়া তোমার মতো Allah জমিনের অনেক মানুষ কাঁদতে সব লিসান করায়া ইয়া আল্লাহ ইলা জমিনের মধ্যে ইয়া আল্লাহ সকালে বানা দিলে ইয়াল কাঁদতে বসিনা তারপরে শিলচর মানুষ কাঁদতে জবাব দিতে তারপরে নজর মহব্বত তার আসর
Allah zindagi mohabbat korsin tantanni Allah kakur sabar loge ashra kore ya Allah jawabia de rasul sallallahu alaihi पहुंचे दियो तार सुन्नती से जमिया मद्रसा रे कबूल फरमा 10 লক্ষ টাকা या अल्लाह संग्रह से 19 লক্ষ টাকার প্রয়োজন সেই মাহবুবে গায়বি হাসানাত কি মদদ দান ফরমাও ও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম के दुआ कबूल करो सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम आमीन या रब्बल आलमीन हम यहाँ पे